अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 20 अगस्त 2026। हमारा शाम का खुसूसी व्लॉग। प्राइम मिनिस्टर गए मिलने अचकज़ई साहब और मिस्टर गौहर से उनकी सीटों पर, और फिर असेंबली में इनकी मुलाकात उनसे ताज़ियत के लिए भी हुई। अहम तरीन सवाल वही एक आज शाम भी बदस्तूर वहीं का वहीं है कि अदालती फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आज मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि 12 बजे रात की डेडलाइन बकौल PTI के फ़ैसले की रोशनी में है। हुकूमत कह रही है कि नहीं, हुकूमत बरमला इसका इजहार नहीं कर रही, लेकिन कुछ और प्लान ऑफ एक्शन वो दे रहे हैं। हुकूमत ने नजर सानी अपील, उस पर कुछ एतराज़ात भी थे, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, वापस लिए। नजर सानी अपील दायर क्यों की गई, वापस क्यों की गई, और अब दोबारा से नजर सानी डालनी है, ये अजब खिचड़ी बन चुकी है। अगर मैं ये कहूँ पिछले 3-4 दिनों में हुकूमत को 2 बड़े धचके लगे, एक कानूनी मुहाज पे, एक सियासी मुहाज पे, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल वही कि इमरान खान साहब के हवाले से फैसले की रोशनी में हुकूमत ने अब तक क्या फैसला किया। क्या आज रात हम देखेंगे खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, या उन्हें पिम्स में देखेंगे, या उन्हें किसी पिंडी के अस्पताल में देखेंगे, शायद वो CMH हो। और ये हुकूमत क्यों कह रही है कि हम इलाज के लिए उन्हें बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं? ये क्या वाकई किसी डील की तरफ इशारा है, या हुकूमत जानबूझ के ऐसे बयान दे रही है? अब इस सब के बीच वफाकी काबीना ने आज डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दे दी, और आज ही के दिन ये कौमी असेंबली और सेनेट से बिल पास भी हो गया। मुतफिका तौर पर इसमें है क्या, CDF के इख्तियारात क्या होंगे, दीगर उहदों के बारे में क्या लिखा गया, ये डिटेल डिस्कस करूंगा। और आज ही इस सदर की मंजूरी के बाद एक कानून बन जाएगा। ये है अहम डेवलपमेंट। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आज आपको दे दूं, जो शायद उस तरह से डिस्कशन में नहीं आ रही। वो खबर ये है कि जो मैं कहता हूँ हुकूमत के लिए सियासी धचका, मौलाना फजलुर रहमान कल गए थे बिलावल, वहाँ पे चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं से मिलने के लिए। आज हज़रत मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, वो गए थे मिलने अपोजिशन रहनुमाओं से, यानी जो सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, जो साथ आप देख सकते हैं महमूद खान अचकज़ई हैं, उनसे इन्होंने की है मुलाकात। मेरी यहाँ बैठे हुए कुछ 2 लोगों से गुफ्तगू हुई जो ज़िम्मेदार हैं, बाखबर हैं इस मामले से। उन्होंने मुझे ये बताया है, सबसे पहले हम खबर ये ले लें मुझे, कि JUI फ़े और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ हो गया। ये खबर TV पे देखी होगी, मैं अगली बात आपको बताता हूँ। आगाज़ इसका होगा जॉइंट अपोजिशन का पार्लिमान से, कि पार्लिमान में अब मौलाना अलहदा नहीं बल्कि जॉइंट अपोजिशन के साथ मिलके एक अपोजिशन का रूप धारेंगे। दिस इज़ अ बिग स्टेप और बिग ब्लो टू द गवर्नमेंट। अगले पीर को, यानी कमिंग मंडे को, मेरी इत्तला ये है कि JUI फ़े, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI और दीगर अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास होगा, जिसमें तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं वो मौजूद होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और ख़बर ले लें मुझसे, कल यानी बनता है जुमातुल मुबारक, हज़रत मौलाना ने मुझे बताया गया कि उन्होंने दावत दे रखी है दोनों अपोजिशन रहनुमाओं के कि उनके घर आएँ, वो उनका इशाइया या ज़ुहराना या जो भी वक्त होगा खाने का वो पेश करेंगे। इसका मतलब है कि मामला एक तगड़े अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब जा रहा है। और कब जा रहा है? जब इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकिली के ऑर्डर आए हुए हैं। आ जाएं, नून लीग। मुझे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने आज बताया, उसका ताल्लुक़ इस्लामाबाद पिंडी से था। मैं उनसे यही बात कर रहा था कि क्या तय हुआ खान साहब के बारे में, क्या इशारे क्या बताते हैं, हवाएं क्या बताती हैं, आसमान के रंग क्या हैं और फ़िज़ा कैसी है। तो मुझे बताया गया कि अभी ये तय नहीं हुआ कि इमरान खान साहब को कहाँ मुंतकिल करना है। रह गई बात शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की, तो उसके हवाले से उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि देखिए, शिफा अस्पताल की सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी नहीं हुई। समझ गए? अब अगर मुंतकिल नहीं करते तो PTI जा रही है तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने कि अदालत के फैसले के ऊपर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और याद रहे कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उस वक्त तो आर्जी लगती है, छोटी लगती है, लेकिन फिर वही कार्रवाई किसी ज़माने में बहुत बड़ी हो जाती है। याद है आपको कई एक वाक़यात, कई लोगों की रुखसती होती है तौहीन अदालत में। याद है आपको, पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, नून लीग का दौर देख लें, तो इसको इस तरह मिला के पढ़िएगा। फिर हुकूमत से गलती कानूनी मुहाज पर क्या हुई? एक तो मुझे लगता है परेशान है, फैसला आते ही फ़ौरन रिएक्शन दे दिया, फिर नजर सानी डाल दी, और वो भी चीफ कमिश्नर के तवस्सुस से, जो कि एज सच फरीक है ही नहीं। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं,
اور انہوں نے خود درخواست واپس بھی لے لی. اس کا مطلب ہے قانونی طور پر بھی مکمل کام نہیں ہوا تھا، ادھا پچدھا پریشانی والا کام تھا. تیسری بات، اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ ڈالیں گے نظر ثانی کی درخواست، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف قانونی طور پر درست نہیں ہے، اور شفا منتقل کرنے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی دوبارہ دائر کریں گے، ریلیف قانون کے مطابق نہیں، نظر ثانی کی درخواست کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا. یہ اب ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. لیکن جو طارق فضل چودھری نے بات کی وہ بڑی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے، یہ یاد رہے کہ یہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، کہ حکومت خان صاحب کے علاج کے لیے عدالتی حکم کی پابند ہے، اور علاج سرکاری اسپتال میں نہ ہو تو شفا انٹرنیشنل بھیجیں گے، اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب کے بیرون ملک جانے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. حکومت ولنگ ہے عمران خان صاحب کے علاج کے لیے انہیں باہر بھیجنے کو بھی. یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی اشاروں کے میں یہ بات کر چکے ہیں. لیکن کیا وہ ولنگ ہے جس کا علاج ہونا ہے؟ نہیں، وہ ولنگ نہیں ہے. ہماری اطلاع تو یہ ہے. لیکن یہ اس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس فیصلے کو تھوڑا سا گدلا کرنے کے لیے، ڈیل کا تاثر دینے کے لیے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ پھر ولنگنیس بھی ہے کہ ہم عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کہا کہ حکومت ایک قانونی طور پر پھنسی اور ایک سیاسی طور پر. سیاسی طور پر دو معاملے سے حکومت کو سیٹ بیک ہوا. ہر گزرتے دن کے ساتھ لگ رہا ہے کہ یہ بند گلی میں جا رہے ہیں، درخواست واپس لینا ہو، نئی درخواست ڈالنی ہو، اور پھر یہ کہ یہ تو ڈیل نہیں ہے، ریلیف ہے، اور ساتھ سمپتھی پیدا کر دی گئی. اس فیصلے کے بعد لوگ بحیثیت مجموعی یہ سوچتے ہیں کہ کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے، بندہ بیمار ہے، اب منتقل نہیں کر رہے، تو لامحالہ ایک سمپتھی پیدا ہوئی. کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ آتی نہیں یہ بات ذہن میں، بالخصوص پی ٹی آئی کے حامیوں کے ہاں. اور جہاں تک بات ہے مقتدر حلقوں کی، آسمانی قوتوں کی، طاقتور لوگوں کی، تو میری اس میں جو 2 سینٹس ہیں، ناقص رائے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. نظر یہ یار مانیٹر کر رہے ہیں، کسی قسم کا شاید کردار آگے بڑھ کے ادا نہیں ہو رہا. اس کو میں یہی روکتا ہوں. پھر جو سیاسی طور پر دو معاملات، ایک تو بلاول بھٹو زرداری نے کل بڑا باریک کام کیا، جو اس طرح سے میڈیا کی زینت نہیں بن سکا. ہم نے کوشش کی اسے انٹرٹین کرنے کی. انہوں نے، اگر میں یہ کہوں کہ اس ساری پروسیڈنگ کے خلاف ایک نیا ڈیزائن اناؤنس کر دیا جو سیاسی طور پر ہو رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیسے؟ کہتے ہیں سندھ میں تو کوئی صوبہ نہیں بنے گا، سندھ میں تو قرارداد آئی ہوئی ہے، یہاں صوبہ نہیں بنے گا، کیونکہ صوبے بنانے کے لیے اس صوبے کی پارلیمان سے 2/3 اکثریتی قرارداد چاہیے ہوتی ہے. ان کا فوکس کیا ہے؟ پنجاب، جنوبی پنجاب میں ان کو لگتا ہے صوبہ بنے تو ان کا مارجن نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں جس صوبے میں آلریڈی قرارداد جمع ہوئی ہے، پنجاب میں ہزارہ کی اور بہاولپور کی، تو وہاں سے آپ آغاز کریں. ہمارے ہاں تو بھائی سندھ میں تو کوئی قرارداد جمع نہیں ہوئی، جب ہوگی دیکھی جائے گی. تو یہ بیسیکلی انہوں نے وہ جو مقتدرہ یا ماہرین یا ایکسپرٹس کی ڈیبیٹ ہے نئے صوبوں کی، اس کے خلاف ایک بیانیہ دے دیا. اور دوسرا پولیٹیکل سیٹ بیک، مولانا فضل الرحمان جو اپنی انڈیویجویلٹی کی بنیاد پہ ادھر ادھر ہو رہے تھے، وہ جڑ گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. یہ بھی حکومت کے لیے سیٹ بیک ہے، بڑا سیٹ بیک ہے. اور عمران خان صاحب کی علاج اور شفا منتقلی پہ فیصلہ نہ ہو پانا، تذبذب کا شکار رہنا، انڈیسائسو ہونا، درخواست دینا، واپس لینا، یہ تیسرا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ساری پروسیڈنگ میں حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے، بند گلی میں گئی ہے، پریشانی کی حالت میں گئی ہے، اور رد عمل اس طرح سے نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا. کیونکہ انڈیویجولی رہنماؤں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا علاج کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں. یہ ہیں 3 امپورٹنٹ اس میں ایلیمنٹس. جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی کہانی آپ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ ایگزیکٹو فلور خالی کروا لیا گیا، سیکیورٹی لگ گئی ہے، کارڈز جاری ہو گئے ہیں ڈاکٹرز کو، اور موبائل لے کے نہیں جایا جائے گا. میری اطلاع اس کے برعکس ہے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ابھی ایز آف ناؤ، جب اس ویلاگ میں آپ سے مخاطب ہوں، ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ایز سچ ان ریئل نہیں ہے. حکومت اب انہیں کسی سرکاری اسپتال منتقل کرنے کا سوچ رہی ہے، پرائمریلی پیمس جو کہ سرکاری اسپتال ہے. وہاں پرابلم ریٹنا اسپیشلسٹ نہیں، جو پی ٹی آئی کا اعتراض ہے، بورڈ بن جائے گا تو اسے انٹرٹین کر لے گا. اس صورتحال پر بھی ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کو تازہ بیان کہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے دوبارہ سے، اور جب تک نظر ثانی کی درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں آتا، حکومت اسٹیٹس کو برقرار رکھے گی. اگر پی ٹی آئی ڈال دیتی ہے درخواست توہین عدالت کی، تو دین سچویشن وڈ بی ٹوٹلی ڈفرینٹ. آ جائیے میں آپ کو 1-2 بیانات سنا دوں سہیل خان آفریدی صاحب کا اور برسٹر گوہر صاحب کا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کیسے بدلی ہے. دیکھیے جی برسٹر گوہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا ذرا.
दो दिन का ऑर्डर था, 2 दिन में अभी टाइम बाकी है रात 12 बजे तक, और मुझे कभी यकीन है इंशाल्लाह ताला के खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और चीजें देखो, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खान साहब शिफ्ट होंगे। देखो, शिफ्ट होना चाहिए। इस ऑर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी और इस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये दूसरा बयान चलाएं सुहेल खान अफरीदी का। उसके बाद या के अंदर ना ये देखें, बनी गाला इमरान खान साहब का घर है और इंशाल्लाह ताला उनको हम वही देखेंगे, लेकिन अदलिया के इंसाफ से, डील से नहीं। नॉट थ्रू अ डील। बनी गाला देख रहे हैं सुहेल खान अफरीदी इमरान खान साहब को बहुत जल्द। हालांकि रसाई तक नहीं थी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, अब उन्हें बनी गाला देख रहे हैं। है ना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये उन्होंने गौर साहब ने कहा था 12 बजे वक्त है, अगर ना मुंतकिल किया गया तो फिर ये ज़ाहिर बात है उस जानिब जाएंगे, इसका मैं इशारा करता। एक ख़बर मुझसे और लेने, इत्तला ये है कि PTI इस मामले में ओपन टू टॉक है नए सूबों के क़याम के ऊपर। आपसे अर्ज़ की थी कई हफ्ते पहले कि वाहिद पार्टी है जो आसमानी क़ुव्वतों के इस मुतालबे या ख्वाहिश के ऊपर पहले दिन से एक ही राय रखती है, नए सूबे बनने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स आने चाहिए। और ये मेरा ख़्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब और मोहसिन नकवी साहब और दीगर के बीच इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गप हुई है। जैसी मज़ीद ख़बर आएगी मैं आपको इत्तला दूंगा। तो वो जमात जो इस वक्त हुकूमत ने साइड पे लगाई हुई रहनुमा अंदर है, वो अगर उस मुतालबे के हक़ में बात करना शुरू हो गए, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तो ये हुकूमत के लिए चौथा बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो अब आ जाएँ उस खबर की जानिब जो दिन भर ज़ेर बहस रही। देखिए, आज सुबह सवेरे जो फ़कीर ने वीलॉग आपकी खिदमत पेश किया, वहाँ इन बिटवीन द लाइन्स मैंने ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी साहब कि एक अहम तरीन बिल है जिसका ताल्लुक़ फोर्सेस से है। उस बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी की हमायत दरकार थी। मोहसिन नकवी साहब रात के जरदारी साहब से मिले थे, उससे पहले भी मिले थे, और पीपल्स पार्टी ने फिर इसमें हिमायत का ऐलान किया। आज पहले कैबिनेट ने अप्रूवल दी, फिर कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में, और आज ही सदर अप्रूवल दे देंगे और ये बिल कानून बन जाएगा। ये है क्या? ये फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम है। असल में ये जो मुद्दा है ये इसलिए अहम है कि हालिया तरामीम के बाद फ़ौजी ओहदों में नए ओहदे मुतारिफ हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हुआ, उसकी जगह CDF का ओहदा मुतारिफ करवाया गया जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं। इसी तरह से कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा वो तख्लीक हुआ, उधर आमिर रज़ा साहब को तैनात किया गया। तो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हेड क्वार्टर था, ज़ाहिर बात है वो अबॉलिश होगा, उसकी जगह CDF का हेड क्वार्टर बनेगा, जॉइंट सिनर्जी के लिए बिटवीन दी फोर्सेस विच इज़ ड्यू। और जदीद जो हालात हैं जंगी और जदीद फ़ौजों के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक इस ओहदे को तश्कील दिया गया और तश्कील दिया जा रहा है। ये आर्टिकल 273 के तहत इसमें जो CDF का ओहदा है वो डिस्कस किया गया है। CDF और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उमूर की वजाहत की गई है, और CDF मुसल्लह अफवाज की तश्कील और बेहतर मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियत यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी अहकामात जारी कर सकते हैं। वो क्या हैं? सर्विसेज से डिसमिसल, मुद्दत ख़त्म या कम या ज़्यादा करने का इख्तियार। ये सबसे पहली बात होगी इस बिल के तहत कि डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जो कभी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तहत खाता होता था, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के सरबराह होंगे, और मुतल्लिका तमाम उमूर में वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा देने की ज़िम्मेदारी भी इनके पास होगी। अमली मामलात में अहम इंतज़ामी इख्तियारात दिए गए हैं CDF को। और एक दो नुक्ते और हैं जो मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। एक तो देखिए, हमारे दोस्त माजिद निज़ामी साहब ने इस सिलसिले में एक ट्वीट कर रखा है, वो मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ, जिन्होंने उसमें बताया है कि असल में किसी भी अफसर, आर्मी चीफ और CDF, कानूनी तौर पर उनको अहम तरीन इख्तियारात दिए गए हैं। इस एक्ट के तहत मुसल्लह अफवाज से मुतालिक कवानीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 के अलावा अफवाज पाकिस्तान यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के किसी भी शख्स को मुलाजमत से रिटायर, फारिग या सुबकदोश कर सकेंगे। किसी को भी उम्र की हद में रियायत दे सकेंगे, रिटेन किया जा सकता है। किसी भी शख्स की रिटायरमेंट की उम्र या मुलाजमत की मुद्दत में कमी कर सकेंगे। ये राइट्स इस कानून के तहत मिले हैं। मैंने अर्ज़ की थी इख्तियारात हूँ, ज़ाब्ते हूँ, दीगर मामला जुड़े होते हैं नए अहदे से, उनकी तशरीह इसमें की गई है। दोनों बड़ी सियासी जमातों ने
پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے متفقہ طور پر اس کی منظوری کی ہے، اس کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن کیا اس منظوری کے بعد اگلی ترمیم، اگلا معاملہ ٹل جائے گا 28ویں ترمیم کا؟ تو صاحب اس بارے میں خواجہ آصف کل رات ایک بڑا ہم بیان دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات کروانے چاہیے تھے، ہم اس سلسلے میں ڈیف ڈیلنگ ہم نے کی، اور اب اسی پارلیمان سے نئی ترامیم منظور ہوں گی، اسی پارلیمان سے. وہ باتیں جو ہم کرتے تھے وہ خواجہ آصف صاحب اس سے اتفاق کر رہے ہیں. یہ اسی پارلیمان سے آپ انتظامی یونٹس، صوبے، بلدیاتی انتخاب، اس کے بارے میں ترمیم دیکھیں گے. خواجہ صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ایز آف ناؤ نظر آج رات 12 بجے تک خان صاحب کو منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں. خبر میں نے دے دی کہ شفا کی سیکیورٹی کلیئر نہیں ہے، کسی سرکاری اسپتال منتقل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے رانا صاحب کا نیا فارمولہ کہ نظر ثانی پہ جب فیصلہ نہیں جب تک آتا کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے. پی ٹی آئی توہین عدالت دائر کرے گی اور پھر لگے گی اصل گیم. السلام علیکم.